बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये डॉक्टर तौसीफ़ हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपने होम्योपैथी के तजुर्बात जो भी 22-23 साल में मैंने सीखे हैं और प्रैक्टिकल में जो कुछ मैंने की है इसमें मैंने उसके हिसाब से मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बेसिकली फुलबेरी के बारे में। फुलबेरी को अब ये विटिलिगो भी कहते हैं और इसको लिक्विड क्या इसको सफ़ेद दानों वाली बीमारी भी कहते हैं इसको। और ये एक है, आपको अक्सर लोगों में आपने देखा होगा सफ़ेद रंग के दाग उनकी स्किन पे ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये ल्यूकोडर्मा भी है, मतलब इस तरह करके इसको आप ये बीमारी है, काफ़ी है। इसके अभी तक को ख़ास वैसे पता नहीं चल सका कि ये क्यों होती क्यों है, ये भी इसका बता दूँगा। आपको ख़ास पता नहीं चला अभी तक इसके क्या रीजंस क्या हैं इसके। बेसिकली मेलामिन आपके अंदर होता है, आपकी स्किन में मौजूद होता है। वो अगर कम हो जाए आपकी जिस्म में, आपकी स्किन के अंदर से, तो वो ना रंगत जो वहाँ की जो रंगत है ना वो वाइट होना शुरू हो जाती है। तो वो ऐसे ऐसे दाग बढ़ और वो बढ़ भी जाते हैं, ऐसे ऐसा बढ़ना शुरू हो जाता है उसकी वजह से आपके बेशुमार जिल्द के ऊपर बेशुमार जगहों पे, ये होंठों के करीब या बाज़ हाथों पे, बाजू पे, कम मतलब कहीं भी ये स्टार्ट हो सकती है अचानक। ये तो ये ज़्यादातर ये भी मैंने देखा है कि ये जो जो एरिए एक्सपोज होते हैं उसमें ज़्यादा ये मैंने देखा है इसको। जो ज़्यादा एरिए एक्सपोज होते हैं धूप को और उन चीज़ों को, उन हिस्सों में हो जाती है। पहले ये अगर आपको सुनो, हमने पहले भी सुनते थे कि मछली खाई है तो मछली के ऊपर से दूध पी लिया है तो ये बीमारी आपको लग गई है, फुलबेरी की बीमारी। उसका ऐसे मतलब नहीं है, मुझे नहीं समझ आती कि उसका तलक बनता है कि नहीं बनता, लेकिन क्योंकि अभी तक किसी को कुछ क्लियर ही नहीं हो सका है इसके, तो ज़्यादा तो फिर तो इसका मतलब है कि मे भी वो भी एक हो सकता है रीज़न होता हो कि मछली के ऊपर दूध पी लिया। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होना चाहिए। बस मे भी कि समुद्र की कोई होगी फिश है ख़ास किस्म की, कोई ऐसा चीज़ कोई कर दे जो आपकी जल्द की रंगत के ऊपर असर करती है, आपके जो मादा मौजूद है आपके जिस्म के अंदर, जल्द के अंदर मेलानाइन जो है उसको ठीक करती हो। तो इसलिए ये हम इसको कुछ ख़ास नहीं कुछ कह सकते। बहरहाल इसकी वजूहत में वो भी एक दो आज जो चीज़ें सामने आई थी उनमें यह था कि आप जल जाते हैं, आपके जिस्म के ऐसा कुछ जल जाए और आपकी जिगर की कोई प्रॉब्लम हो तब भी हो सकता है आपको ये, क्योंकि लीवर का भी तलक, लीवर का तलक बहुत ज़्यादा है, जल्द का तलक लीवर से होता है। तो जिगर की भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो इसके जो रीज़न बन सकती हैं, इसका कारण बन सकती हैं। कब्ज़ भी इसमें एक शामिल है, मतलब जो लिखा हुआ है कि कुछ लोगों ने कि जी वो भी होता है। और पसीने की प्रॉब्लम भी है, अगर पसीना आपको आता है नहीं आता, आता है कैसा आता है, ज़्यादा आता है कम आता है या बिल्कुल ही निकल रहा है या उसके मसाम बंद हैं, उसके सुराख बंद हैं, तो वो भी एक मतलब ये चंद वो बातें हैं, रीज़न्स हैं जो बस अब जो हम समझते हैं कि यार चलो ये चीज़ों को भी साथ में ज़हन में रखना चाहिए। तो ये अगर इसमें एक ख़ास बात ये है कि ये अक्सर देखें ये बहुत सफ़ेद लोग हैं जिनमें उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। ये ज़्यादातर जो है ना जो ज़्यादातर इसके जो मरीज़ हैं वो सांवले या मतलब थोड़ा सा डार्क कम्प्लेक्शन वाले होते हैं, ये उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आता है। और इसमें अगर कहें कि जी मर्दों और औरतों की शरह भी तकरीबन ये दोनों की बराबर ही है, दोनों में ये तकरीबन आलमोस्ट इक्वल ही है, मर्दों में भी हो जाता है औरतों में भी हो जाती है ये बीमारी। अभी तो उसकी वो मशीन भी एक है जिसमें शुआएँ होती हैं, वो शुआएँ डालते हैं, लेकिन बहरहाल उसका भी इतना कोई ख़ास मैंने नहीं देखा कि लोगों को फ़र्क पड़ा हो। लेकिन बहरहाल वो भी एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है उसका भी। लेकिन इसके इलाज के लिए जो होम्योपैथी के लिए जो हम कर सकते हैं, जो हम करते भी हैं और जो बड़ा फ़ायदेमंद भी दवाइयाँ हैं, चंद एक मैं आपको वो शेयर कर लेता हूँ। इसमें मदर टिंचर सबसे पहला जो इस्तेमाल होता है वो है हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर, ये आप लोकल अप्लाई भी करते हैं, लोकल एप्लीकेशन इसकी भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं और इसको आप पी भी सकते हैं। आप पानी में मिलाएं और इसको पीना शुरू करें, इसको रेगुलर पिएँ, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है ये आपके इसमें विटिलिगो में। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर एक निशिया दूसरा मदर टिंचर है जो इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक और मदर टिंचर है मीका मदर टिंचर है कि वो भी इसमें बड़ा काम करते हैं स्किन के उसमें प्रॉब्लम है। जल्द की बीमारियों में ऑब्वियसली ये फुलबेरी भी उसमें शामिल है जल्द की बीमारियों में। ये मदर टिंचर मैंने आपको बताया, इसकी जो मेन मेडिसिन हैं आपको वो बता देता हूँ। जिसकी मेन मेडिसिन हैं उसमें आप जो है इसको आर्सेनिक सल्फ फ्लेम, ये इसकी आर्सेनिक सल्फ फ्लेम ये एक बहुत बड़ी दवाई है इसकी फुलबेरी की, विटिलिगो की। आप काइंडली इसको लाजमी इस्तेमाल कराएं और रेगुलर इस्तेमाल कराएं, इसको लॉन्ग अरसे के लिए इस्तेमाल कराएं। स्टार्ट 30 से करें, 3x से करें, 30 से करें, उसके 3x से करें, बल्कि 3x से करें, उसके बाद इसको बढ़ाते जाएं। अगर आप देखते हैं फ़र्क नहीं पड़ा तो पोटेंसी को बढ़ाते जाएं, 200 तक भी ले जाएं बेशक। तो ये लेकिन ये एक रेगुलर दवाई है जो आपने उनको देनी है, पेशेंट को देनी है। मीका भी आप 30 पोटेंसी में दे सकते हैं, नेट्रम म्योर आप 30 पोटेंसी में दे सकते हैं।
زنکن فاس، یہ زنکن فاس ایک علیحدہ دوائی ہے، 30 پوٹینسی میں بھی دے سکتے ہیں آپ، یہ بھی شامل ہے یہ پلویری کے پیشنٹس کے لیے۔ آرسینک ایلبم بڑا کام کرتی ہے۔ اچھا یہ جو ہے یہ ایسڈ نائٹرک ہے، یہ بھی اس میں کام کرتا ہے، ایسڈ نائٹرک بھی اسکن کے اس میں رنگت کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کی جو کمبینیشن جو میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ اس میں آرجنٹم میٹ ہے، ڈروسرا ہے، مینگینم ہے، یہ آپ 3 دوائیاں ملا لیں، تینوں دوائیاں ملا کے استعمال کریں۔ یہ تینوں دوائیاں بھی ملانے کے بعد ایک ڈفرینٹ اثر سامنے لے کے جاتی ہے جو کہ اسکن کی رنگت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ کمبینیشن میں ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اور بایو کیمک کی آخر میں بتاتا ہوتا ہوں، اس سے پہلے آپ کو بایو کیمک میں کیلکیریا سیلف اور کالی سیلف، یہ 2 ہی دوائیاں ہیں 3x پوٹینسی میں، آپ ان کو استعمال کریں، آپ کو ریڈی میڈ مل جاتی ہیں۔ آپ جو مدر ٹنکچر، مین میڈیسن یا مین میڈیسن کے علاوہ آپ کمبینیشن، یہ ان میں سے آپ ایک ہی چیز استعمال کریں گے نا، یا کمبینیشن یا مین میڈیسن، یا اور ہاں مدر ٹنکچر پلس مین میڈیسنس میں سے کوئی ایک نہیں تو کمبینیشن کوئی ایک، اور پھر اس کے ساتھ آپ بایو کیمک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں دوائیاں آپ اکٹھی لے سکتے ہیں، ایک وقت میں ایک سیٹ بنا لیں، ان کے مختلف 5 منٹ کا وقفہ دے دیں یا 10 منٹ کا وقفہ دے کے مدر ٹنکچر لے لیں، اس کے بعد وہ کمبینیشن لے لیں، اور پھر اس کے بعد آپ بایو کیمک بھی لے سکتے ہیں۔ یہ تھی جو میں نے اس کے بارے میں وہ ہے۔ اچھا آخر میں سب سے میں بتاتا ہوتا ہوں ڈائٹ کے بارے میں، اس میں ڈائٹ میں کیا ہے۔ یہ تلسی کا تیل جو ہے نا وہ آپ نکلوائیں جڑوں سمیت، پتہ پہلے پودا لے لیں، اس کے بعد آپ اس کو تلسی کا تیل جو ہوتا ہے نا وہ لیں، وہ تلوں کے تیل میں ملا لیں، اس کو گرم کر لیں، گرم کرنے کے بعد اس کو رکھ لیں اپنے پاس، تو وہ بھی آپ اس کو مل سکتے ہیں، اس کو بھی لگا سکتے ہیں، وہ بھی بڑا فائدہ مند ہوتا ہے اس کے لیے۔ انار کے چھلکے خشک کر لیں، آپ ان کو پیس لیں، انار کے چھلکوں کو خشک کر کے پیس لیں، پیس کے اس کے بعد اس کو بے شک تلوں کے تیل میں مکس کر لیں تھوڑا سا آسانی کے لیے، تو وہ جو اس کا جو بن جائے گا ایک پیسٹ سا، وہ آپ لگا سکتے ہیں، وہ بڑا فائدہ مند ہے۔ ویسے ہائیڈروکوٹائل جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، اس کی کریم بھی ملتی ہے مارکیٹ میں، آپ اس کی اویلیبل ہے، اس کی کریم، آپ اس کی کریم بھی لے سکتے ہیں بنی بنائی، نہیں تو آپ میں نے بتایا آپ کو سیدھا آپ مدر ٹنکچر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور بڑا فائدہ مند ہے اس کے لیے۔ تو اس کے بعد نیم کے پتے ہیں، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ، نیم کے پتے پانی میں بھگو لیں، ان کو اچھی طرح پکا لیں، وہ جو بن جائے گا پانی وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہلدی آدھا پاؤ لے لیں آپ، آدھا پاؤ ہلدی لے لیں، 1 پاؤ اسپرٹ لے لیں، ان دونوں کو مکس کر لیں، ان کو سفید شیشے والی بوتل میں آپ دھوپ میں رکھ دیں، 1 ہفتہ دھوپ میں رکھیں، الٹا کرتے رہیں، ہلاتے رہیں، ہلا کے پھر رکھ دیا کریں دھوپ میں اس کو، تو ہفتے بعد یہ تقریباً تیار ہو جائے گا، تو وہ آپ لگائیں، اس سے بھی آپ کے اس کو پھلبیری کو بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے۔ تو یہ تو تھی آج کی جو میں نے آپ کو بتایا لیوکوڈرما یا پھلبیری کے بارے میں، متلیکو کے بارے میں بتایا میں نے آپ کو، ایک جلدی بیماری ہے اس کے بارے میں بتایا، لیکن اس کے میں نے آپ کو دوائیاں بتائی ہیں، اور یہ دوائیاں ساری ہی بہت کامیاب دوائیاں ہیں اس میں، لیکن تھوڑا یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ تھوڑا لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہے، یہ فوراً اثر نہیں آتا اس کا سامنے آپ کے، تو کائنڈلی آپ اس کو تھوڑا لانگ ٹرم یوز کریں اس کو۔ تو اس کے علاوہ آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو میرے اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔